Assalamu alaikum watukufu. Kwezi watukufu tifanyari hadisi mbavi vanu haruma nukta studio kazinji maksusu de problemu ya jiri juzi haruma mjombeni haukayange tafsiri wao nai bandu ya wandu kwa tuanza welewe ama ngwa pointeo haruma mjombeni andali tikanzani wone sukaya ye kongre yafanyishi haruma mjombeni ila tiyaho mjombeni ila yahe UPDC izo za mwando tikahanza ni wone semba bivano yoka haruma zembo na zinu rangule 24 mars amfikiri kemiji yahe masiwa ya hatu yonti pia wandiha wajimobilize je namna mbeni wajimobilize haruma bwana inu rijo karivuku ahindri wandu kangwa pointe wo mjombeni yoka izabira mbeni juzi nga mwanzo mzima ya ronese harumwe miji ikangwa wanao ne diktaturi ya Gozibi hamandu mji wa mbeni ihondo mahala ikao Gozibi katujo njia ngari wanao miji minji ya njiyao ya remao zigelegele ya tilao mafulera vatina mbanongo abukanga ramba ukweli sonti ini mundu na mobilize umji wa hahe wawane ne diktaturi ya Gozibi bamfikirama ze daraja ze kritiki nga zijao daraja ya juu namnikao umji wa mbeni kwa ti responsable ne bavure ya kaijiri juzi harumwe kongre ya UPDC nyamjo subutinji fahari ka umji wa mbeni ngwa wanao ne diktaturi ya Gozibi ihundo mahale kao Gozibi katujo tamdua hai katina jilaezi la urenga mrongoyo haina bahana shangara nao miji minraji ngwendo yiho haino siku ngara nao mtsamdu ya nsuwani ngwendo yiho ngutilo mafulera ngara nao fumbuni miji ngara nao mitsami huli miji yo pia Gozibi ngiyo hamanlo shambala hai kabati mji ujirevolteo hosoni mwe diktaturi ya Gozibi wamzia na ukaka wandi hawa mzia jokanga sivanu hamandabaha abo tijo hanzemi jimindo jina warenge example ya homji ombeni wajirevolte beke komba yinu leonge wanoonga sina mezishenda shamjuoka mjombeni do wapuniseo Gozibi iyo de realite kai hondo mahala hulo prison boye juu ya tujota omdu iyo diyo na kanzani wanese abo handani sha muhimu de bavure ya kaijiri juzi harumwe kongre kwezi wanama kabati mru ra komor raulo bonze yatsu sikitiha eroha hahe ho wanruona belu harumwe kongre ya UPDC sonti pia riskiti kabati mrutu amini yembwana inu yatsu tabiha erohaha kejaka haki omrengo funvu wa belu harumwe kongre ya UPDC yafanyishiha harumu mjombeni donc iyo erreur kao ijiri sonti pia riskiti hazerohoza hatu kabati mru yatsu tabiha hele kosa la kali lijiri juzi ilo kose ka ulo jo jiri haina parti politiki yonti pia le kosa lijiri rilamba minde nahi mabanu na laani umrengo funvu wa Gozibi harimwe kongre ya UPDC abuke jakaya sikar kubalir kritikewa
ngar kubalao ze critique ngar kubalio le koseka ulijiri shati johanza rido critique harma generalite sharti tsoba kivanu vadzima yokabonda borjo juar critique shazem padezi ndwaji karno juar critique iyo ndiyo na mimi nakopsa yokaleo mimi ngamkubalika UPDC wafanya erreur na tena erreur monumentale sina johwiniye wakatenga udzima shanga manzoze critique zinu tafadhali mwanama aminenalni ntibanu ho defende mji au diversion ya mji ze critique ngamzona we namna zisible wa ombeni. Donc moi je réponds au nom ya mwana mbeni ka erreur ya jiri juzi ilati ya mbeni que vous voulez ou non, c'est mon avis. Jena mneka unga mfanya uze aviza hanyu uwandungu atake wa mjombeni ambaku ja watake 1.3 shango watake wao. Donc mimi nga mreponde kai erreur ya juzi ilati ya mbeni. Je le dis haut et fort, ne combat inu mbeni ngo iwanao contre la dictature. Abo na rensi ntibanu pour défendre mbeni. Mbeni mitso critique jena mna komi critique mijimindo jina. Mbeni tindo wenye kongre ya juzi. Donc il faut pas critiquer la ville de Mbeni. Léonard critique UPDC. Donc mimi gamonokaya ze problème zinu ngela dimu wanduwa zele wendo nono yoka e classe politique e karamba ne classe politique ne partis politiques zonti pia za Komor kabati parti politique utsoka uyonti ikao keti responsable ya he situation ikao ndo rienshio leo abo kabati UPDC kabati jua kabati RDC kabati tsoka uyonti. Comme tu veux, c'est impardonnable, c'est ton avis. C'est impardonnable, c'est ton avis. Donc, si ici, les partis politiques n'arrivent au Kangwa, on a responsabilité. Il y a des situations qui ont rien chié, Léo. Kabati, parti politique qui ont jarenga funvu, harme situation qui ont rien chié, Léo. Shangamanzu. Ngamtsahu kale wandu wa kritike o, ye jua, wandu wa jua wa kritike UPDC. Et quand on voit critiquer UPDC, on doit critiquer RDC, on doit critiquer Rija, chaque critique zitiba kivano wazima. Amjorenga mfano. Ikao franchement ça mimi ntushindo elewa hata. Riwono resama banu gasina même pas un mois. Riwono député wa Kamidi. Député Umuri. Hadungana na Gozibi harma voyage officiel kwenda Nairobi kwenda Egypte hatomisho hakatoa diskuru hambaza ngozi no tidiskuite na mina rais wa hedaula abo depute Umuri halegitimize Gozibi yokayera isi wa hatu njeshi ya mru ya critique yoka evanu pourquoi leo depute Umuri jana le 24 mars ya rambia kakabjafanyishia vote Komoro. Pourquoi leo yakafanya voyage officiel daina Gozibi bahi ya mkubali ukayera isi wa daula abo ze critique gizo illegal na critique harmaze kazonti pia retitso jifocalize harma banu wazima sikara jamba mriyari swami on reconnaît nos erreurs ngar reconnaissewe erreur ya kaiviri harmwe congrès ya hatu yafanyishiha abukale umwanadamu nganzo swami c'est son problème et kaka tuhanza ndari mzinga ramvu shabajiri erreur kartu nie hata ne kabati mwanadamu jonie ye erreur ya jiri juzi harmwe congrès ya IPDC ye présence ya bego no roha sisi wanashama wa IPDC rikoza jena mna mwakoza on le dit haut et fort yokase c'est inadmissible yoka wandu wala warenge funvu harimwa ye congrès ila
Chakwezi vanuzinu parti politique vanile ukabati mwanadamu tsoka uyonsi yazilwa yatifonde parti ya hai haina mndungene nafasi haina mndungene nafasi ya hwenda harma parti ngene nafasi ya utunga parti ya hai. Mimi tiono posto jana masifu yafanyiwa ni Bolt ani narivimise haki vanurambangara nzao daula ya haki na vane daula haki inu ikangarambila nao ze kweli kartuva bata. Mimi leo ngamitiari kamru hani kritike shaya juwa ya kritike mro jina ya fanya kosa hamadami shantu hanze kele kosela hangunde liyo ni hao shela mro jina kaltuone rambangara nzao daula ya haki abona rivimise o haki uo harmo wanadamu wansi pia Bolto hafanya post razida na mrenti ya konferansi na mrenti bangu nchidu wakati wa konferansi de presi rilemewa jau Bolto wemru wa UPDC. Première chose kutina droit ya ukauzi ya konferansi ya parti weti mwanashama wa UPDC kritike ye bavure ya jiri wambeka kujajibiwa ne presence ya hema dictateur harmwe conference iyonga wena haki shaho towa amri ya conference de presse ya parti zilo na weti mwanashama yomba biyo kutina haki mwanama Bolt emana juzi watu kritike za umurindi c'est le bras droit wa Mwinyi Baraka RDC hadungana na Gozibi wende harma voyage Nairobi le Caire kujazi kritike hata umuri ha legitimize Gozibi ambaye rais wa daula kujazilani leo quel droit uji permeteo wambekango e conference ya UPDC zilo kutina droit bo hata mwanama kale uwe patriote wa kweli jawandwa jine kangwa kritike oze kazonti pia abo mru kritike pia shale umru kajuba ze hano maudu mru yebuwe yoti haki ngamuhambiyo Claire mama na Bolt yokawena wakati kawofunye webaze hanyo na wakati ukawehi ubuwa. Il faut être réaliste comme d'autres. Banunga rona wenji walo harmaze réseaux sociaux zinu et au critiquer ces côtés antipia. Donc on a besoin de gens comme ça. Chale oti juo critiquer UPDC na abonga bozabira avant rahane za UPDC kuja juo wazi critique. Non. Yotinde namna patriote. Donc, halafu ngela dimore le wanoba nuyabo puisque juzi kujajua kritike Gozibi katira isi hakara isi 2016 jusqu'au 24 mars. À partir ya 24 mars kartina raisi wa daula ngasina mru rangu le 24 mars kartina haina mwanadamu hanzo a vérifier kweli nende aone. C'est l'histoire et c'est ça la vérité. Rangu le 24 mars ni raisi ni constitution kartina Gozibi hakara ici rangu 2016 jusqu'à le 24 mars 2019. À partir de là Gozibi katira isi wa daula rangu le 24 mars katira isi wa daula iyonde logique. Naimru Jambangera iswa daula avant mwanzo anambie pourquoi on est dans la rue maintenant. Rangunga sina 9 mois, rangu le 24 mars. Emana rilio honzianindi rimanifesteo. C'est puisque ze voti kaja vote wa. Vafanya mascarade électorale. Yonde manar lo harmwe komba inu leo revendikeo yoka Gozibi n'est pas notre président. Puisque en réalité kati président rangu le 24 mars. Harenge yezi hamvu
Donc mimi ngamtsaho o wandu wafanya o mruja bolte yafanya ze critique zinu ya do fanya ze critique étroitement harimo ze côtés zonti pia kibamba na côté ngujui amadoué. Non non non, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Leo mwanadamu ngofanya siasa hurende na iwewe mndu tende haji critique. Mimi personnellement ye bavure ya jiri le 12 mbeni harmwe kongre ya IPDC njajibiwa na minchujibiwa jusqu'à maintenant. Je demande des explications puisque mimi mwanachama wa IPDC abo njajibiwe roho wangu hokaya ni kene kongre ni kensi ndamina dictateur ikao njamerite ni kensi ndamina ye présence ya belu harmwe kongre c'est inadmissible kabati mru mzima dasi ikao ngui avale karijaba haki hata tishia mwanashe wangu ngamumste wahe daula shababi ya haki hakafanya intervention jana ngena haki d'une partie katina haki puisque haonesokaze parti za kisiasa ngela admozi la mwa iyo haki ya zambe ukaze parti ngela admozi juhe yeso tipia ngari demandeo shauba hanu yenda tapu maha hendengu pointer le doigt sur Mamadou yoka Mamadou rohondani dingosi apotikanza njibu yabo kabala Mamadou kajabaki harmale bandala hahe Mamadou la hafungwa sawa na sambi hafungwa sawa na idi bwana beke waili wao kwati ho prison huyo shangwa au harumazi fungo ila prison na mundu kajujito wa prison leo Mamadou hafiwa en plusieurs reprises kajajua ya hendo madihoni harumaze famizae abo leo kama Mamadou kanena fasiyoroha hajoka hende siku yafiwa ni mzee wahe yafiwa ni mwanamsho wahe shaka leo Mamadou kajarohonda ni hahe ndabo yafungiwa ya mbwaka kana ujua ya rohe iyo nde namna sambi ya liyo abonar tafadhali puisque relewanoka ya Mamadou kajaji hansondani mwanashe wangu ngamustehi cha Mamadou ola kajaji hansondani ola hafungwa abo leo Mamadou kana ujua jitowa hondani au boramba uka Mamadou rohondani abona rambe sambi rohondani est-ce que sambi ngujua rohondani na yafungwa kana ujua abo nartafadhali relewanoka ya zinurambao nardo peze izo ikao ndo resilience yo kabanunga bondongo ikao ngasina haki na ndongo ikao kartina haki mimi njaharaya hata wakatenga mzima ye cri d'alarme ya hoa Komor wa acte ya fanyishi hajuzi ngwaona haki ntwinie hata shabano wakati wa huja rifanye bilan hizi parti politiki zinuzonti pia harme situation ziri hunda uzonti pia ngojo huja vanu IPDC wotinde ulo responsable wahe maskaradia jirino waeche tous les partis politiques sont responsables. Mwanama Bolto njauremenea tuambiokaya njauvumbuli ya nsujini ne me dis pas problème villageois tuambioka juzi député Umuri brad hafanya voyage officiel Daina Gozibi Nairobi Le Caire tu n'as pas critiqué
Est-ce que tu vumbulia nsujini? Nja vumbulia nsujini. Kuja critiquer. J'aimerais bien que tu critiques tous les cas. Na abotika wambio kako, weti mwana shama wa UPDC, donc kutina ye droit, ou demander kaye ye conférence de presse ya UPDC izi ilwa. Kuno shinda unone se droit ulonio yabo. Vanu son tipi ya rikubali kabajiri erreur monumentale. Harmwe conférence ya UPDC. Personne ne nie pas. Ne mwanadamu ujohamba kakabjafanya erreur juzi harmwe kongreila uwo mwanadamu wapeu. Uwo mwanadamu wapeu. Ngari reconnaissez uka erreur monumentale yafanyishia harmwe kongre ya UPDC c'est inadmissible. Kabati mwanadamu ya ikubali. Mimi nsojua ti critique ya UPDC en premier lieu. UPDC wa commettre erreur monumentale. Puisque si tu komorile wo ke jaka haki belu ya invité wa harmwe kongre ya UPDC. Iyo yo haki. Na leo wa komori ngani waelewa. Ekaware mezenongo izo. Kabati mwanadamu ya jokubali mru patriote de s'asseoir ensemble avec un dictateur nazi. Iyo kaitina explication. Ils ont garé les wow. Les sons, puisque son tipia, on est des adultes. Hein? Garé les wow, que erreur jiri. Est-ce qu'on a pardonné l'erreur? Kabatimri a pardonné l'erreur ya jiri. Rawandoualo IPDC, Rawatso IPDC, Kabatimri a pardonné. Puisque c'est impardonnable. Donc, outinti et harma problème villageois bo bolto. Ngamanzo ke réaliste comme d'autres. Puisque ngamono wanruwa njika ngwa critique wanu. O wanruwao, e namna wa critique o leo, yonde namna wa critique jana. Franchement, weti réaliste harma se critique zaho. Wojo critique upande keko critique. Si Johanza ukihama ngabu mwananya sivanu paro amine laniu. E namna critique o leo banu, yeu zi critique harma ze kazon tipia. Donc c'est comme ça que j'en ai besoin. Notsinda yewa eche, ndo ananya siwara dunga ubanu. Wokwa ju pointe le doigt sur Hajimbaye, wa eche. Woju oni critique. On a besoin daula ya haki kaina kote na kote. Eni yafanya na yeula dhima ya hukumu. Eni yafanya na. Moi je voudrais que tu changes cette mentalité bo bolto. Et je te le dis. Heni namna sjoka huja. Heni namna juziranga kango zirango kawa. C'est ton droit. Mais moi je te le dis. Yoka ka réaliste. Il faut voir tous les côtés. Tous les côtés. Ngamina wanama wenchi. Waliyo harmazembo anazini. Réalité. Wotso critique ze kazonti pia niza jambi wotso hamba. Na bosi karimana. Jamais minsu. Moi je te comprends pas. Pourquoi les autres sont critiqués? Hajimba, et woku du critiquer. Ou non, c'est de quel droit, de quel pouvoir tu as? Et quel ongo dit autorise Wambeka et conférence de presse à UPDC Tifanichi. Critiquer UPDC, c'est ton droit. Chagozi et conférence de presse à UPDC, quelles que soient les circonstances, Koutina droit yabo hata. Koutina droit hata. Weti mwanashama wa UPDC kritike ye errori kawe jiri jena mnako wanadamu wanti pia ngwa kritikeo. Buwamba we mwanadamu wa haki onesa o haki uwanili yao. Yonde na mna ya mwanadamu wa haki.
juzi le kosa linu la jiri et ali dénoncer andani la République ouvertement yewe ho critique na bibo bolto ko ngo critique leo shemana jana watu critique ndi mimi zo ndizonsa hao bolto amanzo leo wejuo critique hajimbaye ujuo ji critique mais toi tu mimi ngamsubutini hambie vatino kanga mudharau nsu dharau hata wala nsu la pizza. Moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Mais sur tes... Tu n'es pas sincère. Hein? Tu n'es pas sincère. Mimi nga manzorike harma daula ya haki. Rigi, je les côtés antipia. Moi, je te respecte. Comme les autres que je les respecte. Mimi mwanama Abdul Hassan enamna job enamna kawe yo critiquer IPDC yonde namna kawe yetu attaquer RDC yetu attaquer Jua yetu attaquer Rija tout le monde qui a fait des erreurs Abdallah yetu attaquer yekana wa yekana wala c'est comme ça qu'on a besoin d'être hiyo nde haki ngaranza wanada Muhammada wao hiyo nsuvumiza Abdallah mais c'est une réalité qu'on le vit envers lui. Abdallah kana yamre mao na yamnika éponge. Abdallah kangu critique eni wafanya kosa yeto wa critique wanti pia. Yeto wa dénoncer wanti pia. Abdallah kado siri. Moi je voudrais des hommes braves comme lui. Wadjo kama sincère. Donc mimi nti harma politique villageois. Mimi kati mibanu Timiba nous défendre idée ya he parti ya hangu ok parti ya hangu a commetté erreur monumentale que je suis tout à fait d'accord avec tout le monde ya erreur ya jirisi wa nema domana wa hatu wa IPDC c'est une erreur monumentale que je le reconnais moi-même iyo nsulinda mru ya jana biyo kabanu IPDC wafanya nai IPDC wafanya nai na tena wafanya nai. On s'assoit pas avec des nazis dans la même table. Hein? Iyo leo nga rekonesewe erreur hiyo. Donc yabo e kama nadamu hafanya nai et qui démocratie yo demandewa des explications. Utidua ze mwana mabolto. Yo kabadi ya juzi. Ya présence ya belu tout le monde. Ils ont demandé des explications. Harmo IPDC. C'est pourquoi les Omalo conférence. Waji explique. Iyo ketsu onesaka hii conférence yue fanyishiha. Kase forcément wanadamu wa pardonne ya IPDC. Wanadamu ujua welewa wa pardonne. Ujua ike kwa welewa. Iyo haki. Shaa boranguba fanyi hakosa. Mwanama bolto ka demokrati dingosi. Ka demokrati dingosi puisque kama nadamu hafanya kosa yo haki ya maraia wa demander des explications ino parti politique ya commettre erreur le peuple a besoin des explications ele wa nadamu wa lokomor ngwa joka helewaje ye présence ya belu harme congrès ya IPDC abolewe erreur ya fanyisha hiyo yo haki maraia ou à demander explication. C'est ça la démocratie. Nayabo, ces explications, il faut tenir bien. C'est pas forcément que tu sois convaincu ou bien que nous soyons convaincus. Ngarjuju kama convaincu, ou quelqu'un kama convaincu. Shayo haki. Wandua puama, latis d'ambititi. Latin de l'edambititi. Loka wandu kwa jeleza bo bolt. La dambi ku. Le dambi la diri juzi harme concret. Car nous jomnier. Et le peuple a demandé des explications.
Huishia mwananya Sabdala ndiar ni kata jana pour nous expliquer. Karjawahi jana raji expliquer. Ngari jole orji expliquer. Awo karadhi. Bono kazu convenait. C'est ça la démocratie. Shakarna ujua le dhambi la fanyishi hajuzi ikeka hundu maelezo. Ngeladmori hunde maelezo rijue esha tongeza zenugo zila za fanyishi Henry. Esha tongeza zenugo zila za fanyishi Henry. Shakarna ujua baze matso. Ninde siwana shama, ninde maranya wa Komoro. Latizambi titi. Kabati mwanadamu yatsuko zeroahe hokarione belu de s'asseoir avec des démocrates. Anuze errorizo zo kometewa. Leo ba kometewa error. Jena mna koma udu yo juo kometewa ne jua, ikometewa ne rija, ikometewa ne RDC, ikometewa ne Murua, tous les partis politiques. Abondo bahanu mimi na kanza nije kwa banu harume situation ka urjunda wo yinu, tous les partis politiques on a pris situation vivait au Comores. Les partis kaba banuze bilangizo. Zaize partis politiques zinuzonti pia. Kabati partis politiques qui kaunguyo blanc et neige. Ils sont tous mouillés dans cette situation. Abondo bahanu mimi na nzauri kaye kangari fanya ubila ya ukweli e kangari bali ya ukomba ya daula ya haki. Ze partis politiques zinuzonti pia ngwa uma responsable wa hii situation. Revivez-vous. Abo il n'y a pas que UPDC. Il n'y a pas que Djoua. Il n'y a pas que RDC. Tous les partis politiques. Tous les partis politiques. Ils sont tous égaux. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à réfléchir. À changer le système. Naïo que nous dit changer. Harma hen. Puisque mangabu wanashe watu. Sisi ngasi wandu waduhazi. Wewe mwana shwango Bolt. Mimi kama mkundu hazi. Mitine ni joko changer. C'est votre génération qui doit changer cette mentalité. Ne changer génération, changer mentalité et système yinu. Abongela dimuo mkema conscient. Ya ukaya banu kabati mwanadamu, kabati parti ikao kwa tufanya même ils peuvent commettre des erreurs. Donc mimi si Johanza Rikera rimener et débainu dans la fraternité. Yokaze parti politique zahatu warimete dans la boue système recritiquer, reproposer. On ne peut pas critiquer sans proposer. Leongela dimori kundenrazi enrazi hinri rambagaranza daula ya haki. Daula hakinu karno jua huirumi ya harma hen. Abo narikera di wananyasi. Harma mbana inu ketsi nyangu. Le danzingi lo zero. Kabati mwanadamu ntsumwelewa le danzi ya lira juzi. Kabati mwanadamu ya tsukoza zenongoza jiri juzi harmwe kongre. On le comprend. Vanuchuka kartu sikiti hangar sikiti hao neza jiri juzi. On reconnaît. Na singari mwele waoni. Yokayo haki bwanyi juyu. Ekingazija ilande ilaramba ukayoti haki
wandurenga nyama mbe watsanganye na nyama ya mpunda. Abo lazima mkoze. Lazima mkoze. Et on sait que ça prendra du temps. Hoshinda mswamihi. Hau hoshinda sisi riswamihi. Kartsu haraya. Yabo inshawirindi. Ngarjuka bakina heni hata jusqu'à quand? Rikubali. Rishemeza batimada sinani. Le dhambi la jiri. Abona rtsahe le shawiri. Ze partizinu. Rizichange. Ze toabiane ze mentalite. Shanga mrejeiba la babo. Na rike hamando wana nyasi. Kaungwa kritike uban leo. Wo kritike ezajana. Shartido kritiko pando zima. Na hiyo mimi iyo nga muinterpele manama bolto puisque système hiyo hubakiniyo huhaniyo. Wo nga bondongo ka wo jofunye matso na ndongo ko we kujufunye matso. Moi je voudrais que tu prends l'exemple Hamanda wana ma Sultan Abdallah, hein? Aminela Niou. Tout le monde sont là et namna wani critiquer ole wo. Woto critiquer mrajina la même façon maudu. Jenam na ko critiquer wandu wao. Donc mimi yondionu mimi nutsahao en personne ka soyez patriotique bobolt. Soyez réaliste. Il faut pas fermer les yeux d'un côté et l'autre d'ouvrir les yeux. Non. Mimi bozajiri juzi. Mimona UPDS minde natende na heya narema nambaka non, c'est inadmissible. Njajibiwa. Hokamronge mru ikaunge na damu ho mihononi hai. Yajia kantiar mwalete ngolila. Tiba hii mrikao mrikao nde ya uwa so aligazon mutu. Yardi ya kawonesa ze semeni za mwiso zinu. Nde na nyimarahia na mwendemu wa warebwe mwabihe. Uwo ti mwanadamu yo nae. Iyo nde mana mimi na kozero hoya hangu. Rangu juzi uhonda lewo yinu kutsujua heshe tendo shajiri harumwe kongre yila abotsuka miti mwana UPDS mi UPDS shati koza nezarande et c'est mon droit jena wa komori pia haki wakoze kabati mru ya jojibi waneze ngo zafanyisha ya juzi qui était plus na hii bosengo wafanya exprès haprovo iyo ndio nakanzana mbeka mbeni tindo wenye kongre ila mbeni hufanyihe kongre ya UPDS shambeni wongo devant harmwe komba yinu contre la dictature na miti jomba yemije minji ireveyehe wafanye jambeni gozibi eni mru abaha banaba solution mru na reje mjini hawe ndi areveyo mji wa hai contre cette dictature. Veye mabavu ya hatu, reveye miji ya hatu contre gozibi ya tsinjie na mnatunjia mbeni baburjo karundu bemije minji ilala na hiyo sonti pia ngari wonao. Relewanuka le dhambilaji latsila mbeni wananyasi lila la he UPDS na bukati UPDS sinde rajiri sale kosa lila na mreki usomahani wanama mimi na kanzani wonesa yauka on est désolé bole kosa lila la kafanyishia la fanyishia harmo mjombeni nga si désolé harmo UPDS nga mjohishili ya 15 heures niwanyu iyo haki ya hanyu ni juo swamihi awike kam swamihi chez onanzoni neleze pour la dernière fois timia
haina mwanadamu ngene makosa ya hai. Ni makosa yao mwanadamu yo juo sami ekangaranzao changement ye UPDC wafanya le kosa la juzi ngar reconnaisse ukarlifanya relifanya ngar ju fanya muhimu ya utsaho wa Komor warele ngar gomba Mwenyezi Mungu yukanyi wandu ngar ju fanya eni za ufanya za surmonte ya rijua karifanya kosa iyo ndele kaulu na mwiso la kanzani towe juma direct ngari mwele wao ni nyon cha pour une dernière fois ze critique na zike loyal harimazem pas des antipia kati jua ti critique UPDC leona ni jua maudo ni critique ye RDC awe rija awe jua sharti to focaliser jumo pointer le doigt sur un seul côté et côté zindo jina et jua bazematsu iyonga murongozo mwana mabolto je ne cache pas amanzo ke loyal harmaze critique zao. Il faut que tu changes de mentalité ou do jua kabanuma o anada monti pia o fanya erreur o juo critiquewa o titodo critique nus o erantinus abongar juho nana ubamasi inshallah ta'ala marhaba.